گستاخ یتیم ارسنگن کے خلاف تنظیموں کی جانب سے تلنگانہ مسلم بند کے اعلان کے بعد پرانے شہر کے کئی علاقوں میں تاجروں نے رضاکارانہ طور پر دکانات کو بند رکھا۔ یاقوت پورہ کے چندرا نگر میں ایک مکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں 55 سالہ موہن لال اور 50 سالہ اوشا بائی جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پر مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے تحصیلدار کے ساتھ مقامی واقعے کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے مہلوکین کے ارکان خاندان کے لیے معاوضے کے سلسلے میں نمائندگی بھی کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نیتن یاہو کو فلسطینیوں کے خلاف جرائم کا مجرمانہ طور پر ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے غیر قانونی قبضہ ختم کرنے اور 1967 کی سرحدوں والی ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یروشلم کو اس کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کیرلا پنارائی وجین کے گاڑیوں کے قافلے کی بیشتر گاڑیوں کا تصادم ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار ڈرائیور نے اچانک کار کو بریک لگا دیا۔ اس حادثے میں وزیر اعلیٰ کی کار کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم وہ اس حادثے میں محفوظ رہے۔ بیڈمنٹن کے مشہور کھلاڑی کادمبی سری کانت نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ جوبلی ہلز میں وزیر اعلیٰ کی قیامگاہ پر ہوئی اس غیر سگالی ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ونستھلی پورم میں بی ٹیک کا طالب علم منشیات فروخت کرتا ہوا پکڑا گیا۔ اس کی شناخت جوان کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ سافٹ ویئر کوچنگ کے لیے حیدرآباد آیا تھا۔ پولیس نے ایک اطلاع پر سشما تھیٹر کے قریب اسے منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ کیرلا کے کیسرگوڈ میں مندر کے قریب پٹاخوں کے پھٹ پڑنے کے واقعے میں 150 سے زائد افراد جھلس گئے۔ ان میں 8 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ جھلس جانے والے افراد کو مختلف علاقوں کے ہاسپٹلز میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد میٹرو ریل کا مرحلہ دوم آئندہ 4 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ مرحلہ دوم 76.4 کلومیٹر اور 5 کوریڈورز پر پھیلا ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ پر 24,269 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس میں سے ریاستی حکومت 7,313 کروڑ روپے یعنی 30% فنڈ دے گی، جبکہ اسے مرکز سے 4,230 کروڑ روپے یعنی 18% فنڈز حاصل ہونے کی توقع ہے۔ بقیہ 11,693 کروڑ روپے یعنی 48% بین الاقوامی ایجنسیوں سے قرض کی شکل میں حاصل ہوں گے۔ اس قرض کی حمایت مرکز کی طرف سے ضمانت کے طور پر حاصل ہوگی۔ اضافی 1,033 کروڑ روپے یعنی 4% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طریقہ کار کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ مشیر اقلیتی بہبود محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ ماضی میں ریونت ریڈی کو جیل میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی کو غیر قانونی طور پر بنائے گئے جنواڑہ فارم ہاؤس پر ڈرون اڑانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں 14 دن کا ریمانڈ کر دیا گیا تھا۔ حکومت ریونت ریڈی کو ان قیدیوں میں شامل کرنا چاہتی تھی جنہوں نے جرم کیا تھا اور ان کا وہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے اپنے دور اقتدار میں کئی مظالم اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے KT راماراؤ اور ان کے برادر نسبتی کا نارکو ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ఇప్పుడు నా బామ్మర్దిది నాది అంటున్నాం। అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కేసు యాజ్ ఎంపీగా కేసు అయినప్పుడు మాకు సంబంధం అన్నాడు। మొన్న ఏమన్నారు, అది హైడ్రా వచ్చినప్పుడు అది నా దోస్తుది, నా ఫ్రెండ్ది, నాకు తెలిసిన వాంది అంటావు। ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తావు ఆయన? ఈరోజు నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేసేది, మీరు చేసిన దౌర్జన్యాల్లో ఒక న్యాయ పైసా కూడా మేము లేరు। మేము డైరెక్ట్గా మీరు ఒక లోక్సభ ఎంపీ పార్లమెంట్ జరిగేటప్పుడు తీసుకుపోయి 14 దినాలు జైల్లో పెట్టినారు। ఆ జైల్లో కూడా ఒక రాజకీయ ఖైదీగా పెట్టలే। మనము ట్రయల్, మనకు శిక్ష పడలేదు, అండర్ ట్రయల్, అండర్ కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఎక్కడ పెట్టిరు, ఏ సెల్లో పెట్టిరు? జైలు శిక్ష అయిపోయిన ఖైదీల మధ్యలో రేవంత్ రెడ్డికి పెట్టి హత్య చేయాలని అనుకున్నారు, అక్కడనే చేపిద్దామని। కానీ ఆ వ్యక్తికి ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డిగా ఉన్నారు। మీరు కనీసం అది కూడా చూడలేదు। లోక్సభ ఎంపీ
వర్కింగ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు, ఆయనకి ఎక్కడ పెట్టాలా, నేరస్తుడు కాలేదు, ఓన్లీ ట్రయల్ బేసిస్లో జ్యుడిషియల్కి ఏముంది, ఏం ఆలోచన చేయకుండా ఆ సెల్లో పెట్టించారు. మీరు చేసిన ఘనకార్యాలు ఎట్లా ఉన్నదిరా బాబు, ఓ పెద్ద లిస్ట్ ఉన్నది. మీ నాయన మీరు అక్కడ రంగారెడ్డి జిల్లాలో కెప్టెన్ రోహిత్ ఫామ్ హౌస్లో జరిగినప్పుడు పోలీస్ పోయి పట్టుకున్నారు. रियासत में ज़ातों की मरदमशुमारी के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें समाजी साइंसदानों और दानिशवरों ने शिरकत की। कांग्रेस अपने इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए ज़ातों की मरदमशुमारी करवाने का मंसूबा रखती है। इस इजलास में प्रोफेसर कोदंडाराम, सियासी तज्ज़िया निगारों और दानिशवरों ने शिरकत की। BC यूनियनों तलबा की तंजीमों ने अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। ये फैक्ट्री नकरिकल में तामीर की जाने वाली है। इस मौके पर अडानी वापस जाओ, अंबुजा वापस जाओ के नारे लगाए गए। नलगुंडा नकरिकल हलके में इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। रामन्नापेट इलाके में ये कंपनी तामीर की जाने वाली है। फ़ीस बाज़ अदायगी के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए AISF की जानिब से हिमायत नगर में एहतजाज किया गया। इन एहतजाजियों ने फ़ीस बाज़ अदायगी के बकायाजात अदा न होने से तलबा को मुश्किलात की शिकायत की। उन्होंने इस सिलसिले में फ़ंड्स फौरी जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कायद जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस के वज़रा और कायदीन अपनी जेबें भर रहे हैं, इसीलिए वो आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी स्कीम की रकम, ख़वातीन को पेंशन, ऑटो वर्कर्स को दी जाने वाली रकम के अलावा शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मौके पर लड़कियों को दिए जाने वाले सोने को कांग्रेस के वज़रा और कायदीन अपनी जेबों में भर रहे हैं, इसीलिए रियासत की आमदनी में कमी हुई है। కానీ కాంగ్రెస్ మంత్రులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు జేబులు నింపుకుంటున్నారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదాయం, పేద ప్రజలకు చెందాల్సిన ఆదాయం, రైతుల రుణమాఫీకి ఉపయోగపడాల్సిన పైసలు, లేదా 2000 నుంచి 4000 చేయాల్సిన పెన్షన్కు రావాల్సిన పైసలు, లేదా మహిళలకు ఇస్తానన్న 2500 నెలకి ఇవ్వాల్సిన పైసలు, మా ఆటో కార్మికులకు సంవత్సరానికి 12,000 అంటే నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తారన్న పైసలు, మా రైతు కూలీలకు నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తామని చూపించిన పైసలు, లేదా మా పెళ్లి చేసుకున్న ఆడపిల్లలకి అదనంగా రావాల్సిన తులం బంగారం కొనాల్సిన పైసలు, ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ మంత్రులు, కాంగ్రెస్ నాయకుల జేబులోకి పోతున్నాయి. అందుకే రాష్ట్ర ఆదాయం తగ్గింది. రాష్ట్ర ఆదాయం తగ్గింది అని చెప్పి దొంగ ఏడుపు ఏడ్చి ఈరోజు రాయించి పథకాల నుంచి తప్పించుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कारगुज़र सदर तारक रामाराव ने मूसा नदी के मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर वेदाश्री नामी खातून से भी मुलाकात की। इस खातून के मकान को हैदरा ने मुनहदम कर दिया है कि टी रामाराव ने इसके अरकान ख़ानदान की मदद करने का वादा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुंबई के हल्के असम्बली कुरला से मजलिसी उम्मीदवार के तौर पर बबीता कृष्णा कनाडे को पार्टी का टिकट और B फार्म हवाले किया। इस मौके पर मुंबई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सभी ने बबीता कृष्णा कनाडे को हल्का असम्बली कुरला से कामयाब करने का अज़्म जाहिर किया है। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 300 यूनिट तक बरक़ी का इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए एक बड़ी राहत देते हुए माली साल 2024-25 के दौरान फ़ी किलोवाट के लिए रकम को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर देने से मुताल्लिक़ 2 डिस्कॉम्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ताहम कमीशन ने डिस्कॉम्स को 800 यूनिट तक बरक़ी का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फ़ी किलोवाट की रकम 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर देने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। मुजवज़ा इजाफ़े के ज़रिए डिस्कॉम्स को 1200 करोड़ रुपये की इजाफ़ी आमदनी की तवक्को की जा रही है।
सदर नशीन तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन टी श्रीरंगा राजन की मियाद मंगल 29 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए टैरिफ का इतलाक़ रवां साल के आइंदा 5 माह तक रहेगा और डिस्कॉम्स ARR रिपोर्ट दिसंबर में दाखिल करता है तो इसका कमीशन जायज़ा लेगा। तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और तेलंगाना नॉर्थर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 57,728.90 करोड़ रुपए के ARR दावे किए, जबकि कमीशन ने 54,183.28 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ఎలాంటి ప్రొసీజర్ ల్యాబ్సెస్ లేకుండా నిర్ణయాన్ని వెలువరించాలని, ఎందుకంటే కమిషన్ పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్ 2023లో MIT రెగ్యులేషన్ని ఇచ్చింది. ఆ MIT రెగ్యులేషన్ని అనుసరించి 31 జనవరి లోపు పిటిషన్స్ వేయాల్సినటువంటి విద్యుత్ సంస్థలు పిటిషన్లు వేయడంలో ఆలస్యం చేశాయి. ఆలస్యంగానైనా విద్యుత్ సంస్థలు పిటిషన్స్ వేశాయి కాబట్టి పిటిషన్లపై కమిషన్ విధించినటువంటి పెనాల్టీస్ను విద్యుత్ సంస్థలు చెల్లించిన తర్వాత వాటాదారుల నుండి అభ్యంతరాలని, సలహాలని, సూచనల్ని కమిషన్ ఆహ్వానించింది. వాటాదారులు వ్యక్తపరిచిన అభ్యంతరాలపై విద్యుత్ సంస్థల నుండి జవాబులని మరి అనేకమైనటువంటి వివరాల్ని కమిషన్ తీసుకున్నది. 21/10/24 నాడు జెన్కో ప్రపోజల్స్ పైన, 22/10/24 నాడు ట్రాన్స్కో అండ్ SLDC ప్రపోజల్స్ పైన, 23/10/24 నాడు RST అండ్ వీలింగ్ చార్జెస్ SPDCL ప్రతిపాదనల పైన బహిరంగ విచారణని కమిషను విద్యుత్ నియంత్రణ వనరులు అంటే ఈ బిల్డింగ్ లో నిర్వహించడం జరిగింది. 24/10/24 నాడు NPDCL పరిధిలో ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ లో NPDCL వేసినటువంటి RST వీలింగ్ చార్జెస్ ప్రపోజల్స్ పైన బహిరంగ విచారణని కమిషన్ నిర్వహించింది. 25/10/2024 నాడు సెస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సిరిసిల్ల పట్టణంలో సెస్ వేసినటువంటి RST ప్రపోజల్స్ పైన బహిరంగ విచారణను నిర్వహించుకున్నాం. ఇట్టి బహిరంగ విచారణని కొన్ని హైబ్రిడ్ మోడ్ లో నిర్వహించుకున్నాం. దీన్ని మిగతా ప్రజలు కూడా చూడడానికి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా పెట్టుకున్నాం. रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने गंगा रेड्डी के कत्ल के पस पर्दा सियासी वजूहात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने DGP से तफसीलात हासिल की हैं। हुकूमत इस मामले की तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। उन्होंने कहा कि अपने हामी की हलाकत पर जीवन रेड्डी काफ़ी गमज़दा हैं। हुकूमत और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने हैंडलूम और टेक्सटाइल के शोबे के मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात से TGCO को अब तक मौसूल होने वाले अहकामात और इनकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाए। साथ ही उन्होंने सरकारी महकमे जात, कारपोरेशन और अवामी शोबे के दीगर इदारों को टेस्को से कपड़ा खरीदने की भी हिदायत दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।